for Women and Child Development. Because attention of the House is drawn as regards the apprehension in the minds of the people, as regards the recovery proceedings that have been initiated against economical weaker families under the Grihadar scheme and the Dayanand Social Security scheme, where both husband and wife had received a benefit simultaneously. Allegedly, due to the lack of awareness that only one member per household was eligible, the steps the government has taken to review the financial condition of affected beneficiaries before initiating recovery, to propose to relax or waive off the recovery in cases involving economically weaker section where there is no proven fraudulent intent, to formulate a compensate settlement mechanism that will be introduced for poor families, and whether recovery proceedings will be kept in abeyance pending a humanitarian review of such cases. Honorable Minister. Speaker, sir. The Dayanand Social Security Scheme was launched in 2001 for the purpose of evaluation of Scheme Impact Assessment Survey IA was conducted in the year 2018-2020. However, even after Impact Assessment Survey, it has come to the notice of department that various beneficiaries have expired and not been found reported to the department, and as a result, the financial assistance was credited to their bank account. Also, it was observed that in number of cases, the beneficiaries had not withdrawn amount from their banks for a long period of time. In order to ascertain reasons for non-withdrawal and to identify beneficiaries, those who have expired and shifted from their known registered address, and also to weed out such cases, door-to-door survey was being conducted in various phases. The first phase of survey was conducted out from 18/10/2024 to 5th March 2025, wherein initially 10,000 numbers of beneficiaries were found to be either dead or not found at their place of residence. The details are as follows. From North Goa, we found around 4,323, and from South Goa, 5,677. Further, an exercise was also conducted through data analytical cell of Finance Department to identify whether any of the DSSY beneficiaries are involved in trade, business activities such as tourism, having excise license, etc. Further, an exercise was conducted to identify whether the beneficiaries of DSS are availing benefits of any other such schemes of any other department, and also to check whether both the spouses are availing the benefits. During the above exercise, 4,560 beneficiaries were identified as being involved in trade, business, or availing benefits or more than one scheme. Thus, DSS benefits of 14,560 beneficiaries have been kept on hold, stopped until the further inquiry. Department has also initiated steps for recovery of the amount transferred in their account of the beneficiaries who are identified as dead, expired. Further, this department has issued letters to various banks requesting to refund the amount lying in the accounts of beneficiaries who are identified as dead, which is credited after the death of the beneficiary. By deletion of 14,560 names in the database, the department has created opportunity for addition of new beneficiaries. The department has also done an upper capping of 1,40,000 numbers of beneficiaries of this scheme. The survey of beneficiaries above 80 years was conducted, and we found that 6,976 the beneficiaries were transferred on that. Around 3,907 where the beneficiaries were not traceable, and 83 were shifted. The survey of beneficiaries above 75 years of age, the death were found 936 and not traceable 2,726 and shifted 58. The Aadhaar card survey was conducted, wherein we found 4,138 were dead, not traceable 6,991 and shifted to 21. So overall, the summation of that death were to the extent of 12,050, not traceable 13,624, and 362, 6 shifted.
So overall 26,086 where we found that they were availing the benefits. Further, it is stated that many shifted not traceable cases are restarted on submission of requisite documents. These were temporarily were on hold, and upon submission of required documents to the department, we have restarted this. Regarding the recovery, as per the Grahadar scheme guidelines, the married woman or a husband shall not be in a receipt of benefit under the Dayanand Social Security Scheme rolled out by Directorate of Social Welfare. Both of them at a time cannot avail both the schemes. Either one of the spouse, they have to avail this. And accordingly, those beneficiaries who our husband was identified to be availing benefit under DSS scheme, recovery is initiated against such beneficiaries as and when such beneficiaries approach to the Directorate of Cancellation of the Grahadar scheme. Now this, but still, 1 minute. AJ calling attention aside is pertaining to two departments, and Department of Social Welfare आमच्याकडे आसा ते DSSY, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, wherein we give 2,000 rupees per person for 60 years senior citizen. बाकीचे widow आसा जर जाय जाल्यार 2,500 per month, and widow having a child who is below 21, the last child below 21 years of age, we give them 4,000 rupees. आणि दिव्यांगाच्यो त्यांच्या दिव्यांगतेच्या percentage of their disability, we give 2,000, 2,500, 3,500. So, हे जे सर्वे कंडक्ट केले आसा पळय न्ही, पहिले कितें जातालें सुरवातेच्या काळान भितर there was no data analytical cell, and wherein we could not merge or identify the beneficiaries having. मंत्री साहेब, हांव फक्त कितें म्हाका जाय तें हांव तुका, तूं मागीर उत्तर. Just एकच minute. I'll just clarify one of the terminology that you've used, like economically weaker section. We never asked for the certificate EWS because EWS is a certificate. No, I am म्हणून हांव उलयतां. calling as. तुवें उत्तर दिलें. It is my duty to. हांव तें मातशें clarify करता की economically weaker section, of course this scheme is meant for lower income group, but certificate as such was not a eligibility criteria. Okay, you can clarify now. Speaker sir, एक गोष्ट हम क्लॅरिफाय करता आदरणीय मंत्र्याक की I have never said that economical weaker certificate. I have mentioned economical weaker families. Economical weaker families म्हणल्यार ज्यांची फायनान्शियल जो स्टेट जो आसा तो खूप आसा, मागीर तो OBC आसूं, ST आसूं, SC आसूं, जनरल कॅटेगरीक सुद्दां ही जी स्कीम जी आसा ती लागू जाता. म्हजो लक्ष वेधपाचें कारण एक आसा. बरेचशे काही गोष्टी आदरणीय मंत्र्याचे हांवें उत्तर पळयलेलें आसा, पूण एक गोष्ट ज्या वेळाचेर एका घरान म्हणजे घरकार आणि ताची घरकान दोनायकू बेनिफीट मेळटाले. घरकान जी आसा पळय न्ही ती गृह आधार घेताली आणि घरकार ताका 60 वर्सां जाली नंतर तो DSY तो बेनिफिशियरी आशिल्लो. मध्यंतरी कितें जालें, ज्या वेळाचेर घरकार जेन्ना ह्या संवसारांतल्यान कोसळ्ळो त्या वेळाचेर गृह आधार बेनिफिशियरी जी आसा, जी ताची बायल जी आशिल्ली, घरकान जी आसा, ताणें एक अर्ज घेतलो DSS म्हणजे सोशल वेलफेराक टू अवेल द बेनिफीट ऑफ द DSSSY स्कीम, म्हणजे विडो पेन्शन अवेल करपा खातीर ताणें अर्ज केलो. त्या वेळाचेर डिपार्टमेंटाक कळ्ळें की ताजी गृह आधार ती बायल घेताली आणि हांगसर घुवी घेतालो, तिजो घरकार घेतालो. त्या वेळाचेर दोन्ही डिपार्टमेंटाचे कोऑर्डिनेशन आसले कारणान वॉट द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज डन की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान रिकवरी सुरू केली. टील देन जोपर्यंत दोगांयचे जे म्हणजे घरकारान घेतिल्लें जे जोपर्यंत तेजो होनोरियम रिकवर जायना तोपर्यंत ताका DDSY विडो पेन्शन मेळपाना. आतां हांगा अत्यंत महत्वाचो विशय, कितले लिमीट आसा हे इन्कम लिमीट ह्या स्किमी खातीर. म्हाका दिसता त्या वेळाचेर एप्लाय केले तेन्ना फक्त 24,000 पर इयर. आता 24,000 जे एन्युअल इन्कम आसा तो रिकवरी खंयच्यान रिपेंड करतलो
हो प्रश्नचिन्ह आज आमकां सगळ्यांक पडिल्लो आसा. खरं म्हळ्यार कोणाची ही जबाबदारी? ही जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यांची आशिल्ली. ही जबाबदारी दोन्ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशनाचे भितर आशिल्ली. ज्या वेळाचेर सरकाराचे विशयी हे अवेअरनेसूच जालें ना त्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर तांणी मेन्शन केल्लो आसा डेट. दिस इज आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 18/10/2024 टू 5/3/2025. एक्चुअली ह्यो ज्यो आसात पयलींचे ओल्ड केसीस ज्यो आसात, आज एका फॅमिलीचेर इतलो तणाव आयिल्लो आसा, ज्या परिस्थितींतल्यान ती वतात तांकां एक वेळचे जेवण जेवपा खातीर ताकद ना. एक आवय म्हजी येवन कडेन रडटा, एक आई म्हजे कडेन येवन रडटा की अकस्मात ज्या वेळाचेर परिस्थिती जेन्ना तकलेचेर जेन्ना डोंगर कोसळटा त्या वेळाचेर अशा वेळाचेर सरकार ही रिकवरी सुरू करता. म्हणजे तिगे टोटल पॅरलायज जाल्ले आसा. म्हजे मागणे कितें आसा? म्हजे मागणे ते कोण आसात किंवा ताजे ना, जी विडो आसा पेन्शन धारक जी आसा ते विडो पेन्शनाचे ते रिकवरी जी सुरू केल्ली आसात ती रिकवरी अभियानसन बीन कितले पयशे आसतले हे? नॉर्मली म्हाका दिसता हार्डली जस्ट पीनट्स फॉर द गव्हर्नमेंट. ज्या वेळाचेर सरकार ज्या वेळाचेर 30,000 कोटीचे बजेट जेन्ना मांडटा म्हाका दिसता हे 3 कोटी बीन आसपाक शकता. गरीब लोक ह्या गरीब लोकांची दुःखां पुसपा खातीर सरकार सदांच उलयत असता. पण ही गरीबाची दुःख जी आसा ती कोसळटा. आमी तांकां एश्युरन्स दितात. काही गोष्टी आम्ही स्वतःचे बोल्सांच्यान पेमेंट करून तांची आज आम्ही रिकवरी क्लियर केल्ली आसात. थोडे जाण जावयांनी तांची, कारण पूत ना, पूत आसलो जाल्यार खंय तरी भायर आसता किंवा तो सेपरेट रावता आणि अशे तरेची ही परिस्थिती खूप खालाकीची ह्या सगळ्या फॅमिलीचेर येवन पडिल्ली आसा. म्हणून म्हजो अर्ज आसा. अर्ज कितें आसा? हांव सगळ्यांची रिकवरी तुम्ही करूं नाका अशें म्हणना, पण ताजी परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा, जेंका कोणूच आधार ना, ह्या लोकांक आज तेंच्यांनी ती हॅरासमेंट आसतलें किंवा तांकां जो आसा तो बंद करचे रिकवरी आणि त्यांचे ते DDSY जे विडो पेन्शन जे आसा ते सुरू करचो, हो म्हजो एक अर्ज आसा. एक दुसरे अत्यंत महत्वाचो विषय म्हाका दिसता हांवें तुज्या डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेराक हो सगळी काही गोष्टी कागाळ पावयलेली आसा. अत्यंत महत्वाचो विषय आज सोशल वेलफेअरचे डिपार्टमेंटात तुगेले फील्ड असिस्टंट जे आसा ते फील्ड असिस्टंट हे नांवा खातीर आसा. ते नाव डेजिग्नेशन जे आसा पळय नांवा खातीर आसा. ते फिल्डाचेर वचून काम करता आसतना ते थंय ऑफिसान बसून काम करता आणि जी जिवंत आशिल्ल्या मनशाक हे मृत्यू पत्र दिवन म्हणजे डेथ सर्टिफिकेट दिवन मोकळे जाल्ले आसा. ही परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. हेजे सगळे हांवें डिपार्टमेंटाक आज विथ नेम सकट म्हज्या मतदारसंघात हांव सुद्दां शॉक जालो. हांवें तिचेर सिग्नेचर मारलें आसा, लायफ सर्टिफिकेट हांवें दिला. अकस्मात ती म्हज्या दोळे मुखार आयली आणि म्हाका रिपोर्ट येता शी इज डेड. हाऊ कॅन बी पॉसिबल? म्हणजे मागीर हांवें चौकशी केली. चौकशी केले नंतर कितें आसा ना, आमचे कडेन थंय तांच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाक खातीर दारान वचपाक खातीर आमकां पयशे कोण दिता? दिस शुड नॉट बी आन्सर. हे जर आन्सर आसतले, एक जर कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ताणें डायरेक्टरा कडेन उलोवपाक जाय किंवा बाकीचे कोणा कडेन कन्सर्न मंत्री आसा ताजे कडेन उलोवपाक जाय. ही ज्या वेळाचेर उत्तर ज्या वेळाचेर त्या लोकांक जेन्ना कळटलें त्या वेळाचेर आमी कितें सजमपाचें हो दुसरो विशय जावन आसा. तिसरो विषय वुमन्स अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाक ज्या वेळाचेर इन्कम ज्या वेळाचेर चड आशिल्लें ते तुमी रिकवरी करा. ज्यांचो घो 3 लाखां वयर काम हे घेता पगार घेता ती रिकवरी करा. दॅट आय डोंट हॅव एन ऑब्जेक्शन. पण म्हजे एक मागणी आसा, हाऊसाक मागणी आहा स्पीकर सर, की जे DDSYच्या अंतर्गत विडो पेन्शन किंवा त्यांनी ट्रान्सफर ऑफ पेन्शन मागिल्ले आसात, घोवाचे पेन्शन तिका येवपाक जाय ते मागिल्ले आसात, ती रिकवरी जावची न्ही ही म्हजी हाऊसाक विनंती आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर. स्पीकर सर, अश्यो स्किमी खूब आसतल्यो. आयज आमी पळयले जर जाय जाल्यार एक एलिगेशन आसा की फील्ड असिस्टंट आसा विदाउट गोईंग टू एवरी हाऊस. आमी एकूच पळयता सर स्पीकर सर, आमी जेन्ना ती सर्वे कंडक्ट केली the scheme was getting saturated. आमकां लिमिट आशिल्लें 1,40,000 बेनिफिशरी गोंयचे पोझिशन घेवन. पूण जेन्ना आमकां 2,000 जी आमी फुडली दिवपाक शकना तेन्ना सर्वे कंडक्ट केलो अँड वी फावंड देर वेर अबाउट ओवर 20,000 बोगस लाभार्थी आशिल्ले
आणि तातूंतल्यान तांच्या पूण एक्सपायर जाल्ले फॉर लास्ट 10 years जे एक्सपायर जाल्ले तांच्या अकाउंटाचेर पसून पयशे गेल्ले ते केले ना. वी गॉट अ रिकवरी टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 16 मुद्दो crores speaker sir. लिसन. आता कशें आसा तुमी जेन्ना म्हणलें न्ही की अशे कोण जिते आसा तांकां मेले म्हणून आमी 25,000 2 केसीस आयिल्ले आसात आमकां हे केल्ल्या त्यो घरा कडेन तेन्ना गेले शेजाराक 3 फावटी मारले नंतर शेजारी सांगता आमी ती पळयलीच ना किंवा ती एक्सपायर जाला अशें म्हणून सांगता तेन्ना येता. बट लुकींग एट तुम्ही पहिले जर जायत 25,000 आमी जेन्ना रिकवरी केली आणि डेथ सोदून काढली आणि तातूंतल्यो 1-2 केसी आयले जर जायत जाल्यार ते पेपराचेर खूप व्हडलो आवाज जालो. आयज प्रत्येक म्हयन्याक आमी जेन्ना पळय 33 crores म्हयन्याक वताले आयज 24 crores आमचे आयले आसा. आयज मुख्यमंत्र्यान परत एक फावटी बरो अनाउन्समेंट केल्लो आसा. ऑल दीस ओल्ड एज पीपल सिनियर सिटीजन किंवा विडोज आसात दे नीड नॉट गो टू एवरी टाइम बँक अँड त्या बँकेची तांकां भायर ड्रिवन आउट करतात भायर घालतात तुमचे पेन्शन आयले ना वो एक फावटी ताका म्हणजे समाप्ती केल्ली आसा. तुमकां प्रत्येक म्हयन्याच्या 10 तारखेर वतले 11 तारखेर निश्चित तुम्ही वचात आणि तातूंतल्यान ते तुम्ही पेन्शन घेवन वचात. परत बँकेन वचपाचे आणि ते ह्युमिलेटींग करून घेवपाचे आता काय ना. हांव मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता कारण एक बरो पायंडा तांणी घाल्ले आसा. जशी सरकारी सेवकांक सॅलरी दर म्हयन्याच्या खंयच्याय अमूक तारखेर मेळटा तशी ह्या सॅलरी जशें मेळटा ऑटोमॅटीक ट्रान्सफर जातली 10 तारखेर आणि 11 तारखेर कोणूच बँक ऑफिसर तांकां तुमचे पयशे आयले ना म्हणून परत धांवडावन घालचो ना. एक बरो अनाउन्समेंट जाल्लो आसा. यू मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट द डिपार्टमेंट फॉर गेटिंग दिस सर्वे डन अँड सेविंग फॉर सच अ बिग अमाउंट. आणि हातूंतल्यान फक्त एकच फावटी रिकवरी न्हय तर म्हयन्याक 4-5 कोटी जे असे वताले तेय काडल्यात. वी हॅव डन रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल दीस. आमी जेन्ना एका बँके कडेन दिताले SBI कडेन आमची एक हे आसताली पॅरंट बँक आणि ती सगळ्या आमच्या 52 बँक्सान भितर हे घालताली. त्या बँकेतले ते एखादे वेळ त्या हाजेर बेनिफिशराच्या अकाउंटाचेर गेल्या ना गेल्या हे रिकन्सिलेशन जालेच नाशिल्लें. वी गॉट दिस रिकन्सिलेशन डन आणि परत जे बँके कडेन हजारांनी कोटी एक ब्रांची कडेन आशिल्ले ते परत वी गॉट इट बॅक इन आवर ट्रेजरी. सरकाराचे खूपशे पयशे म्हाका दिसता की शेकड्यांनी कोटी पयशे अशे जे हे वताले ते परत एक फावटी आमी घेतिल्ले आसा. तातूंत भितर एखादे वेळ एक चूक जाता की एखादे जिते आशिल्ली महिला 25,000 भितर 1-2 केसी जाले जर जायत वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट इट इज बिकॉज नॉट बिकॉज द फील्ड असिस्टंट फील्ड वर्कर्स नॉट डुईंग द जॉब but the information that they have got after repeated visiting that house that she is not found and they must have done it. ती चूक जाल्ली आसा परत आयले नंतर सन्मानान तिचे पहिले बाकीचे आसात तितके all such cases which were reported that they are alive they have given this म्हणजे एक म्हणजे ताची सर्टिफिकेट ना त्यांचे कडेन ते गेल्ले तिने 3 वर्सां सर्टिफिकेट दिली ना म्हणून ते विजिटाक गेले. तांचे सगळ्याचे सन्मानान ते पयशे तितके दिल्ले आसात. We have not started from that day onwards, but we have started all their पयलीचे पेंडन्सी आसा तितके केल्ले आसात. All such cases आमचे स्पीकर सर ऑनरेबल MLA एक बरो विषय काडलेलो आसा. We need to help them out. All such cases which cannot repay अशे आसात. We will send our field assistants आणि कोणाक आसा जर जायत if they report to us we will तांचे एनालिसिस करतले फायनान्शियल कंडिशन. हय आयज एक नंबर दिल्लो आसा कोणाय खंयचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले तांणी सगळ्यांनी आमकां जर परत डेटा दिलो जर जायत जाल्यार दीज आर दी एप्लिकंट्स हू कॅनॉट रिपे दीस मनी. We will analyze the financial status of that applicant. I think and all of them will say they will not pay. See, सगळे मुटले कोण मुटले हारी करो जात म्हणून. Please speak one at a time. No, his request should not be considered or considered. Correct it, consider it. So We will consider analyzing the financial status. We will consider, we will find out. So till then, will you keep it in abeyance? Till then, will you keep the recovery in abeyance? Till No, then- that is what we will not recover further. So you'll keep it in abeyance. We will keep it in abeyance. Again, resurvey of such cases will be, म्हणजे तांकां sympathetically we will waive off all such. No, Speaker sir, abeyance दवरून abeyance Speaker Venjibab, just 2 minutes. Venjibab, just 2 minutes. But subject to life Speaker, sir. certificate. या प्रश्न किती आयले आसात? Over a period they have not given their life certificates and not withdrawn the money from the bank accounts. We have taken the survey of No. all such cases Speaker, wherein sir. life certificates were not regularly given.
त्योच केसीस काढलेले आसात. सो इट इज नॉट दी फॉल्ट ऑफ दी डिपार्टमेंट अलोन. दे हॅव नॉट डन देअर म्हणजे वर्सान वर्स लायफ सर्टिफिकेट दिवपा जाय. आमगे कोणागे शेक आहले, कोणागे एक्सायजाक होलसेल आहलो, कोणागे टॅक्सी आहली, तांकां आतां तुमी रिकवरी विथ इंटरेस्ट धाडल्या. तेंच गुन्यांव न्हू, डिपार्टमेंटागे गुन्यांव वेन दे एक्सेप्टेड द फॉर्म्स बिकॉज वी डीड नॉट हॅव द कॅपॅसिटी टू क्रॉस चॅक. आतां ती कॅपॅसिटी आयली म्हणटरी आमकां कोट्टा कोण हें करपा जाय. सो हेंक सगळ्यांक एक बजेट करून वन टायम सेटलमेंट करून वेव ऑफ करपा जाय. कित्याक इंटरनल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट डॉक्युमेंट जेन्ना सबमीट जाल्ले द डिपार्टमेंट डीड नॉट हॅव द कॅपॅसिटी टू क्रॉस चॅक की तेगे ट्रेड लायसन्स आहले, तेगे टॅक्सी आशिल्ली आनी तो जोडटा म्हूण. सो आतां हें डेफिनेटली येयला. सो आय थिंक हे लोकांक भरपूर त्रास जाता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, घाबरा माझे मातशें आयक मरे. माझे इन्कम सर्टिफिकेट तुम्ही सगळे तुम्ही Honorable members, please sit down. लोकांक एक खुंच्यानुचा चॅनल करून तुवें ते वेव ऑफ करपा जाय. अभेन्सान दवरून काय जावपाना. होय. अभेन्सान दवरून काय जावपाना. You have to restart. सर्वे अगेन. You have to restart there. एक्सक्यूज मी, लेट मी स्पीक. हांव म्हणजे क्लियर करता तुझे डाउट्स कितें आसा ते. एज दी LOP has said that keep it in abeyance. We will keep it in abeyance. अभियान No, no. सोडून जायना. No, abeyance सोडून जायना. Honorable member. रिकव्हरी किती Honorable जाणां member. बजेट आला. Let him complete. He is not finished. ऐकून घे, त्याचे फुडलो प्रोसेस ऐकून घे न्ही. आमी बस. अभियानसान फॉर गोविंद गावडे. टायमिंग दवरतले. वी विल रिसर्वे देम. जे फायनान्शियल कंडिशन कशें आसा ते रिसर्वे करतात. एक वटच्यान हे ऑपोजीट बँक म्हणटा तुमी तशी दिवपाकच जायना, वेव करपाकच जायना. तूं म्हणटा वेव करपाक जाय. आमी मदलो हें घेतात की अभियानसान फॉर टायमिंग Wave is a good thing. You wave off if you करपाक are जाय. doing because you wave it off. you will keep it without keeping it in abeyance. How are you going to conduct? तो सांगता की 12चे लायसन असले आत गिरायक जायना जाल्यार ताका सोड. Is it possible? No, but that is what you had accepted, no? The department accepted it so many years now. See, how are we going Department to have accepted. Department has accepted. Wrong. See, the income certificate for eligibility was 24,000. A bar owner who is owning a bar, can he get this No, but certificate? even if he had given an eligibility that time, the department did not cross verify and No, find no, out we that have it was done, we have wrong. crossed it. So I mean, now when we are as of streamlining today, it, we we will should waive analyze. off. When's it? As of today, we will find out the financial condition of the applicant. Ashe Basan here. And we Viresh will Borkar. स्पीकर सर, खूद हांव हेजेर फायनल अनाउन्समेंट करता. कारण दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी ती 2000 सुरवात केल्ली 500 रुपयांनी. ते आमचे सरकार आतां 2000 पावयला. हांवें बजेटानूय डिक्लेअर केला की ते वाडटले म्हणून आनी वाडोवपाची आमची इच्छा आहा की आमी वाडयतले. दुसरी अनाउन्समेंट आयज केल्या आमी दर म्हयन्याच्या 10 तारखेक स्ट्रिक्टली तेंच्या अकाउंटाचेर पयशे वयतले, न चुकता वयतले. ओके. आता हितूंतलो महत्वाचो मुद्दो खंयचो आहा तो बाब गोविंद गावडे यांच्यानी मांडलो. तो जी रिकवरी सुरू केल्या पळय न्हू ताच्या संदर्भातलो आसा की तेंचो इन्कम वाडलो आनी हे सगळें. तांणी एक मुद्दो सारको हे केला पळय न्ही तो एक. स्पीकर सर, आमचें म्हणणें जेणी लायफ सर्टिफिकेट दिल्या, ओके, आणि इन्कम सर्टिफिकेट सबमीट केल्या त्याचे पयशे तो कोणाचेच बंद दवरचो ना, सगळ्यांचे पयशे चालू ते चालू जाले. आता तेजी रिकवरी कोणाची केल्या? रिकवरी तो म्हणटा तशी म्हणजे चूक म्हाका दिसता एकट्याची सुद्धा रिकवरी अशी जावंक ना की बाबा ज्याचे इन्कम कमी आसा आनी आमी रिकवरी सुरू केली अशी केसीस ना. केसीस खंयची रिकवरीची आहा? साधे सिंपल. राव मरे, राव, हांव मुद्दो मांडटा. परत दोतोर कितें जालें आज गृह आधार पळय म्हणजे दोन्ही कडेन दोन्ही डिपार्टमेंटा म्हाका रिझोल्युशन आहा. गृह आधारूय अवेल करताले आणि तिचो घो जो आसा पळय न्ही तो DDF 60 इयर्स बेनिफिट अवेल करताले. आज कालांतरान कितें जालें तिचो घो कौशल्य नंतर ती गृह आधार जे आसा पळय न्ही त्याने ट्रान्सफर मागले DDSY. सो एट दॅट टायम वॉट द सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स हॅज क्वेरी कितें काडली की ती थंय घेताले आनी तिचो हांगाय घो घेतालो म्हणजे डबल पेन्शन ते जाल्ले. म्हणजे ती जो आज रिकवरी कितें 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख स्पीकर हे जातले आसा. ह्यो केसीस कळ्ळी म्हाका. ताचे ते म्हणणे असले की ज्यांच्या 60 वर्सां वयर मिस्टर आशिल्लो तो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना घेतालो आनी ही गृह आधार घेतालो. अश्यो ज्यो केसीस आशिल्ल्यो आनी आज ताचो जर मिस्टर एक्सपायर्ड जाला जाल्यार ताका ते पयशे जे आसा पळय सरकार माफ करतले.
हे माझी मागणी. सरकार माफ करतले आणि तिका restart करपाचें. तिका जे आहा पळय न्ही त्यांनी जशें आमच्या मंत्र्यान सांगला तिजी ग्रहआधारी चालू उरतली भुरगे तिका जर 21 वर्साच्या सकयल That is okay. That is a ती true चालू process. उरतली आणि त्याका ही दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना जी मेळपाक जाय 2000 रुपया ते ते चालू बंद झालं ते सुरू करचे. तो बंद जाल्यार त्यो केसीस काडटा आमी आणि त्यो चालू दवरता हय, विडो पेन्शन. विडो पेन्शन ओके रेस्ट ऑल जे सांगता पळय न्ही ऐक स्पीकर सर एकूच बाकीचे जे सांगता पळय न्ही तो इन्कम लिमिट बार्राचे लिमिट हे जे सांगतालो पळय न्ही स्पीकर सर आपुणूच पंचायती कडेन वयता आनी म्हाजें इन्कम कितलें आसा हें आमी सर्टिफाय करता आमी पंचायतीक सांगता एकदां पंचायत म्हणटा म्हाजें कांयच ना म्हणटकीर म्हाजें इन्कम तूं 24,000च्या सकयल घाल किंवा 10,000 बरें 12,000 बरें आनी ते दिता त्या ती म्हाजें बार असलें जाल्यार हांवें सांगूंक जाय म्हाजें बार आसा म्हणून तो ते सांगता ओके त्या ती आतां तें सगळें कशें आहा डेटा हेजेर मेळ्ळा म्हणून पण अशा पद्दतीन जर आसत जाल्यार केस टू केस बेसीस तेंच्यांनी मिनिस्टरा कडेन दिवच्यो किंवा डिपार्टमेंटाक दिवच्यो डिपार्टमेंटान नंबरूय दिला एक युनिफॉर्म जो आमी म्हटलो एक युनिफॉर्म जो गोविंद बाब गावडेन सांगलो एक्सपायर्ड जाल्ली अशी जी आसा युनिफॉर्म तुझे म्हणणे एकूय केस तशी उरची ना वी विल डायरेक्टली तेची चालू करता आमी डायरेक्टली चालू करता आणि हेजो इन्कम लिमीट आमी 24,000चेर व्हेला आता इन्कम लिमीट 24,000 त्याने आपलं सर्टिफाय करून 24,000चेर दिवचो आता वयर व्हेला. सॉरी आता 1.5 लाख गेला आता 1.5 लाख बार असले सुद्धा जाल्यार थोड्या जाणांक 1.5 लाख मेळना बार्रार त्या त्याच्याने आपलं 1.5 लाखाचो इन्कम दिवचो आमी चालू करता. We will now take the general discussion on the budget for the year 2026-27. General discussion on the budget. Yellow. General discussion on the budget. In the reply which the Honorable Minister gave, I think there's a mistake. Please look at paragraph 5. General discussion on the budget. You have said during the above exercise, 4560 beneficiaries were identified. But you have said that 14,560 beneficiaries have been kept on. Previously is written the clarity. Wednesday Vegas. Other than that, No. trade, the Wednesday Vegas. total अभियान दोले. Okay. Wednesday Vegas. Honorable एकच member. गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे Wednesday Vegas. पावस आसा पळय न्ही ते थोड्या नोकरेन आशिल्ले तांकांय आशिल्ले अजून हांव एक अपील करता इफ एनी ऑक्युलर विजनाचे फरक केले तसे एनालिटिक डेटा एनालिटिक्स केला स्पीकर सर आणि 4,50 लोकांक काढल्या कित्याक त्याचे बिल 2,000 रुपया वयर येताले आता त्या घरात कितले लोक रावताले ते काय पळयना आनी आता ऑनरेबल सीएमान सांगला की आपण पळयता आम्ही त्या लोकांक परतून ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हाडटा कित्याक डेटा एनालिसिस करून ते काढलेले जशें ऑक्युलर विजन आमची मिनिस्टर आसली हांगा पयलीं ऑक्युलर विजनाक सगळें नॅशनल कव्हर We are taking the general discussion on the budget. Many of these schemes are used as election vote catching technique. I'll just give you figures. कित्याक जाणा हे सगळें करेक्ट केन्ना जावंक जाय आसलें सरकार तुमच्या दारी वता पळय तेन्ना तुमी तांकां सांगूंक जाय आसलें हें तुमी केलें ना आतां पळय कशें स्पीकर सर एक मिनिट महाराष्ट्रान लाडकी बहीण हे व्हेरिफिकेशन जालें आनी तातूंत 165 crores रिकवर केले दिल्लीत 60,000 बेनिफिशरी इनएलिजिबल जाले म्हणजे इलेक्शनाची पहिली स्कीम केली लोकांची मतां घेतली आणि मागीर तांकां इनएलिजिबल केले पंजाबाक 1 लाख इनएलिजिबल पेन्शन बेनिफिशरी तर आम्ही स्वीकार आम्ही असे काय करूंक ना आम्ही असा ते चालू दवरलेले आसा वयल्यान आम्ही सगळे डॉक्युमेंट हाड ताका कशें आहा ते आनी वेगळ्या दाखोवपाचो डॉक्युमेंट हाड एक दिता पयशे Honorable Chief Minister has given clarification on the same. डॉक्युमेंट दी म्हणजे आम्ही एकदा चालू करता दिस इज क्रॉस टॉक आय एम ऑन माय फीट हय स्पीकर सर आम्ही इलेक्शनान वता आता आम्ही व्हडले काय अनाउन्समेंट केले ना इलेक्शनान वता तेन्ना जे पळय सरकारी नोकरी नाशिल्ले जावं बाकीचे तांच्योच काडलेले आसात गरीब आसा तांची काडली ना मंत्री विषय सोंपलो. येदी व्हडली वस्त ल्हान करता मुखेलमंत्र्यांचे अश्युरन्स दिला ते सादे अश्युरन्स न्ही ते बरे पॉवरफुल अश्युरन्स ताणें कितें म्हणलां की बायल घोव घेताली घोव गेलो बायल आहा घोवाच्या बायलेक दिता अश्यो कितल्यो केसी आसतल्यो आनी कितले ताजेर फंडाचो प्रेशर येतलो पळय तुजेय बी रिकवरी जाल्या गेल्या वर्साचो टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा 39 कोटी रिकवर जाल्या म्हणून हांव नकळो कितें फिगर तो बट ड्युरिंग द इलेक्शन इयर आम्ही अशें करपाचें नासता इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन बट वी हॅव शोन that it is not a election. आमचो प्रोपोगंडा आसता इलेक्शन न्ही तू म्हाका आयसाक लागलो तू इलेक्शन इयर म्हणनाका हेच म्हाका तू म्हणिल्लें जाय आशिल्लें बिकॉज सर हांव हाडटा हें कित्याक की तुमी इलेक्शन इयरान हें करतात
कित्याक करता आनी मुखेलमंत्री व्हडल्यो व्हडल्यो आश्वासनां कित्याक दिता ही कांय करपाचो ना तो सीएजीचे फायंडींग हा स्पीकर सर टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ इनएलिजिबल बेनिफिशरीज रिसिविंग वेलफेअर पेमेंट्स बिहाराक ऐकात इलेक्शनाचे पयलीं दिल्ले पळय हजारांनी दादल्यांनी Speaker sir. ऐक एक मिनिट बिहार आणि का- दादल्यांनी बायलांच्यो बेनिफिट घेतल्यो बायलांक बेनिफिट आहलो दादल्यांनी घेतलो हय. महाराष्ट्र हे झाला, पळय बिहाराक जाल्ले महाराष्ट्र आहा झाला. रिपोर्ट आम्ही डीएसएस आणि गृह आधाराचे रोलोया वी आर नॉट गोइंग दिस इज अ ट्रेंड ओ बीजेपीचा ट्रेंड ओ Other एक states माडप, बसून घ्या. लोकांची कानान घालप, गणेश बोरकर. हेट करप. स्पीकर सर तेका नाका जाल्यार गुडोवन हाडटा तो असं तेका संवय जाल्ली आहा. गणेश बोरकर, be quick. Okay. आता जशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें की केस टू केस हे करतले आतां स्पीकर सर हितून कितें जातलें जाणा हितून झुजा जातली हांव डिमांड करता की इकॉनॉमिकली जो वर्नेबल फॅमिली आसा ते नोटिफाय करा तांकां ते करा केस टू केस आनी 40 मतदारसंघात करा अरे जो न्ही रे. labor आसा ऐक ना, ना, तुम्ही- पहिलो विषय कोविंदान ना, तो सांगलो तो विषय फायनल ओके आसा, पण विषय कसो आसा? इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन दिया आयज कशें जाल्लें आसा स्पीकर सर आयज खूब जाण गरीब जे आयज लोक आसा तेंचेर हो प्रेशर येयल्लो आसा विथ इंटरेस्ट भरपाचे तेंचेर ना पयसो उलयला ऑलरेडी सांगला मरे ना सीएम मात केस टू केस म्हणटा सो हेजो जो हे आसा प्रोविजन आयकून घेयात ऑनरेबल मेंबर रिकव्हरीची लेटर आयल्या तांकांच आणि वन टाइम फेवर टू द वनरेबल फॅमिली फक्त रिकव्हरीची लेटर आयल्यात तांचे फायनान्शियल स्टेटस पळोवन करतले थँक्यू the house is adjourned till 4:30.